ديامون بيغ بريسيوز هو الدومين ديال عثمان ضيف الحلقه ديال في اي بي. عثمان صافا vous allez bien مرحبا تفضلي بارك الله فيك. عثمان صدقي مرحبا بك معنا في حلقه في اي الله بي. يبارك فيكم. Donc vous êtes un jeune de la trentaine. Oui, je suis dans le début des trentaines, j'ai 33 ans. Je suis expert gémologue diamantaire et designer en joaillerie. Donc اليوم ديجا جينا عندك dans votre appartement يلا خديتي جديد en plein aménagement ورحبتي بنا هنايا عندك. C'est très gentil. Non, ça fait plaisir de voir des jeunes qui réussissent وكيوصلوا لشي حوايج grâce كيف ما كيقولوا بالمغربيه ديالنا بالعقل الكتاف ديالهم. Ça c'est très important. الحمد لله الحمد لله ميرسي. قبل ما نبداو عثمان بغيتك تهضر لي على لا فورماسيون ديالك قبل ما نوصلوا لا كارير. Le domaine ديالي بدا la formation elle est en parallèle avec le domaine ديالي. Pourquoi? Parce que votre père ou votre famille fait le domaine? Il y a des gens qui font des formations et qui se lancent dans d'autres domaines. Oui. Moi, la formation, elle a été attachée à mon domaine et c'est de père en fils. Tu vois, Oui, on voilà. est de père en fils. Justement, dans le هادشي اللي domaine. فهمت انايا حيت ملي تقول انا كنت في لو دومين اون باراليل مع لا فورماسيون ça veut dire que déjà عندك شي حد في العائله في هذا لو دومين. حدودة هما في العائلة. ياك ما شاء الله. Depuis mon grand-père qui est de Saouira et ça descend en ce domaine. Mon Votre grand-père واش سمح لي قاطعتك سي عثمان. Votre grand-père واش كان تا هو في لوغي لي ديامون حيت كنعرفوا الصويره معروفه بالنقره. هذا هو le détail. Ça a évolué. Ça a évolué. Ça a évolué depuis mon grand-père. Mon grand-père, il était surtout dans l'argent et l'or. D'accord. Et l'or, ديال الدماج الصويريين et tout. كانوا كيتشلوا بالكري كانوا كيتشلوا بالذهب et tout. Il bossait en collaboration avec les juifs des Saouira et tout. C'était toute une communauté de musulmans et de juifs. C'est vrai que les juifs marocains عندهم الحرفه في يديهم et d'ailleurs ils étaient trop à Essaouira. Moi je suis d'origine sahraoui de Guelmim, mais mon grand-père il était installé à Essaouira et ça a commencé l'histoire de la famille Sedri bijoutière, elle a commencé de mon grand-père des Saouira en venant vers Casablanca, via mon père Habib Sedri, qui s'est lancé que dans l'or et surtout dans le domaine tout bijou de mariage. عثمان هذا لو شوا باش تمشي ليترونجي واش هي با ديكول هنا في المغرب ولا كنتي بغيتي تمشي اون ايكول سبيسيال ديرها تما؟ لا كانت اون ايكول وحده vu que la gémologie c'est une branche سبيسيال شويه قليله très spéciale ماشي قليله. Elle était absente au Maroc. عثمان صدقي كيفاش كيدوز لي جورني ديالو؟ عثمان صدقي كان كيدير سبور دابا en mode stand-by ديال سبور en mode fainéantisme comme on dit. هذه حاجه كنفكر فيها يوميا خصني نرجع عليها. C'est à cause un peu de votre domaine. C'est à cause du domaine mais le sport le manque de sport ما عندوش عذر. Le manque de sport العذر ديالو هو le fainéantisme. كيفاش كيبردوا على لو سبور دونك سي tu n'as pas de volonté pour le reprendre tu vas pas le reprendre. Donc دابا je suis واحد le passage ديال le fainéantisme absolu. Donc عثمان تيفيق تيمشي للماغازان تيفيق تيفطر تيشرب قهوه ديالو في الدار تيمشي للماغازان. ولا ما صوبتيليش قهوه عثمان انا عندك في الدار. Tu vas me donner 2 minutes pour te préparer un café alors. يلا ها وحده انا نيت. مرحبا. عثمان كنعرفوا دون شاك دومين كيكونوا دي زوبستاكل. واش انت قبل ما توصل لهذا الشيء لقيتي دي زوبستاكل كو سو سوا في لو كوتي فينانسيي ولا لو كوتي كرياتيف؟ Les obstacles, c'est quelque chose de très normal et de très courant dans la vie.
فين ما وصلتي والدرجه اللي وصلتي لها في الحياه ديما لي زوبستاكل عندهم حتى هما كل اوبستاكل عنده لو تيم ديالك على حسب لو تيم ديالو على حسب المسيره وعلى حسب لو دوغري ديال المسيره اللي كتهضر في لو كوتي كرياتيف ولا لو كوتي فينانس كوتي كونفوندو بحال دابا في لا كرياسيون فاش كنت رجعت من فرنسا رجعت بواحد لي زيدي ديالي بغيت نطبقهم في المغرب دوك لي زيدي ما توازنوش ليا مع لو غو ماروكان ما توازنوش ليا. Il faut faire une étude de marché et pour faire une étude de marché واخا كديرها ديما كيخرجوا لك عراقيل كتكون باغي تطبق شي حاجه اللي شفتيها برا اون ايطالي اون سويس بيسكو جيتي اون سويس اوسي على حسب لا كولتور ان فيت على حسب لا كولتور كتبغي تطبقها هنايا ما كتكونش لونطونط مع المواطن مع لو كليون مع لي فورنيسور مع لي بريستاتير دونك كتولي كطيح في واحد لي زوبستاكل باش في لا كومونيكاسيون مع لي بريستاتير مع لي كليونتيل financièrement. Parce que si on ne réussit pas à atteindre si on n'arrive pas à نشدوا la clientèle, ضروري واحد كيصوب وكيبقى له ان ستوك وحتى financièrement كيتخصح شي شويه جو بونس. Et surtout dans le domaine de luxe, surtout dans le domaine de la pierre précieuse, في المغرب ou sur n'importe quel pays. Les bijoux précieux عندهم واحد لي كورب ديالهم في لا فونت. بعض المرات كتكون لا كورب طالعه كتكون لا كليونتيل بعض المرات كتهبط لا كورب سي لو ستاند باي. انا فاش دخلت سور انترنيت اون تاب سميتها عثمان سيدخي كنلقاو لا بريس كتهضر عليه كيلكو فيديو اي سا سي امبورطون سورتو في هذا لو دومين. بريكين نيوز ديال الامريكان aux États-Unis, les Huffington Post c'est l'un des plus grands magazines en Amérique. Et plusieurs autres magazines, New York, Los Angeles, au C'est une reconnaissance en fait. Alhamdoulilah, parce que ces gens-là, ils te reconnaissent par ton Et par nous ton aussi travail. on vous reconnaît, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais je vous remercie. Très bien Athman, نمشيو دابا المغازين ديالك باش نشوفوا لا كوليكسيون نشوفوا الخدمه ديالك. داكور؟ ان شاء الله. بك نسرين. دونك هذا هو الشغل ديال عثمان سيدخي. Ça c'est l'exposition de mes bijoux, de mes créations. C'est aussi il y a mon bureau de design en 3D. Oui, et aussi les ateliers كاينين هنايا, une partie des ateliers. Il y a une partie d'atelier, il y a notre atelier en haut. عثمان تورينا les créations ديالك. Oui, on va commencer par cette création. هذا le côté بلدي. Oui, c'est du bildi, mais bildi light quoi. Ouais. C'est un collier qu'on peut en bildi, mais ماشي ديك البلدي الثقيل اللي كنعرفوا. C'est un مدج comme on dit بالdialecte marocain. بحال هذا لو موديل وحتى هذا لو موديل هذا اللي كنشوفوه هنا. هذا مازال il est un peu chargé. واخا هكاكا عثمان il est بلدي موديل على حسب اللبسه كيديرها تلبسو. Oui, et هذا on peut le mettre avec une robe, même robe de soirée. Exactement. Tu mets avec le mix. شفنا لو كوتي بلدي شنو نشوفوا دابا عثمان. Là on va virer vers le côté occidental, les bijoux, le raffinement. Oui. Ça on a des bijoux en diamant, des petits bracelets flexibles. قبل ما نهضروا على لي براسلي عثمان كنشوف هنا واحد الحجيرات. C'est ça quoi? c'est des pierres précieuses. Oui. Donc ça c'est des émeraudes scellées. Certifié. Ça, c'est un bracelet flexible, c'est un peu la tendance, les bracelets flexibles d'abord, ça se met tous les jours. Ça avec des poires serties, ça donne joli, très raffiné. Tu peux le mettre avec une montre ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un bijou raffiné, on peut mettre tous les jours. Très bien. On a un autre bracelet, je pense que c'est le même style. Ça part dans la tendance des bracelets flexibles. Donc, ils se هكا ويتشدوا. Très bien. On continue notre tour. Voilà, là, voilà, ça c'est une rivière, c'est un classique de bijoux. Ça c'est une pièce pour mariage. Ça aussi c'est une pièce pour mariage. Là c'est une rivière classique. Rivière classique, ça dépend le coût d'elle. C'est un classique de bijoux, mais ça diffère du nombre de carats et les pierres qu'elle. كتهضر لي دابا على لو بري. دابا الواحد اللي بغى يخطب شي وحده
شحال تقام عليه هاد السيده بهذا الكوليي؟ Ça dépend. À partir de combien? À partir de combien les rivières? Ça peut aller en diamant, une rivière en diamant, ça peut aller de 30 000 dirhams jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Là, elle varie entre 380 000 et 450 000. Donc là, on peut porter un collier de 400 000 dirhams. 400 000 et même encore plus. Et pour cette bague-là? Ça, c'est une 2 carats. C'est une 2 carats 01. C'est une bague de mariage classique. C'est un solitaire avec un 2 carats. Ça, c'est une demande assez prestigieuse de mariage. Elle est à combien? Elle va jusqu'aux 350 000 dirhams. 350 000. Elle est juste magnifique. Parce que ça dépend de la qualité de la pierre, de la pureté. Tu m'as caché la variation du prix. Mais un 2 carats, ça coûte toujours assez cher quand même. Très bien. Ouais. Monsieur, on va s'installer sur le bureau. On va voir quelques bijoux de près. Atman, هذه هي la sélection des bijoux اللي وجدتي لنا. Oui, ça c'est une petite sélection concernant mes créations, mes propres créations. On a une bague que j'ai appelée irrégulière. Irrégulière. Ouais, c'est une bague irrégulière parce que elle n'a pas de forme elle n'a pas une forme régulière quoi. Ce n'est ni ovale, ni carré, ni poire, ni c'est كتاخد من l'ovale, كتاخد من la poire et elle est un peu Elle est spéciale. هنا حيت كاين هنايا l'or, هنا les diamants et ça c'est quelle pierre? Ça c'est une topaz impériale. Topaz couleur impériale. miel, ouais. C'est clair. هنا عندنا عندك هذه c'est une boucle tourbillon. C'est vrai, tourbillon. C'est un tourbillon avec un grillage, tu vois, avec un grillage, un grillage. C'est une technique spéciale, Hadi. Oui, ça se fait avec 3D. Ça est, ça se fait avec. Hadi, ça va de la bague? Hadi, ça dépend. Des fois, je fais une partie 3D, une partie de le corps, اللي كتكون عادية بحال دابا هاد التحتين كتصايب باليد ديك لا بارتي الفوقانية ديال لا باغ اللي فيها لو ديزاين هذا كتصايب 3D باش كطلع. دي فوا تنصايبوا باليد كلشي باسكو دي فوا دي بيجو تيطلعوا باليد احسن من 3D. هنا عندنا دوطخ بوكل. سي دي شوت. Ça c'est des chutes, les chutes فيهم تما بزاف بحال لي ريفيير. C'est des chutes qui فيهم le classique وهنا لعبنا في هنا on a joué sur une petite fleur. Oui. Ça, c'est des chutes, ça reste du classique, ça reste du... Et il y a quoi comme pierre, Naya? Ça, c'est du saphir et diamant. Oui, saphir et diamant. Atman, c'est très... Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. هضرتي على ton côté professionnel ou ta vie privée. وجبتينا الشغل ديالك. Merci beaucoup, Atman. مرحبا بكم في أي وقت.